Sambi sim nan dengan poussi la main yilmi isen yak ya moto ne nan concerne télévision BF1 bange tenu suno lam sam pamne wakat kanga sim keni ton kibaiwa la nanda tum wers kiba buto to den tas ngam sambi si ikibai zurado. Dialogue politique ara para kwelem serunda zabra wotone kosiama zakapora bangete tigisi kanganwa opposition la majorité obna ataba na tiktabiam sinkeni tenga zaba na yiti Burkina Faso na torongan bane options rapport a obgo mateng somwesa yelezi kanga namki rasula ramba optasa governera bala to moron king pangam passé sinkeni tem somwesa zabra Burkina Faso kane opsan le tuebo songsoda sa wotone ni tumtero ti da to lingba obzabra pour un thème sur moins ça zou tixi ninga sumboni faranda meti forum national de dialogue inclusif anye para kwilemse tixi kanga wa yana yela on songe karam business asambe karam bordon wa ti obsumbona sobat ni farande ti insertion des enfants talibé autoron ibela 20 c'est Burkina Faso kane to nan toron sorobni 15 nare obsumbona soba ti système éducatif ni farande. Ndan tasiri la momosa que zuraron ya runda joara sempila wewa la tiksi ninga opsumbo ne farande ti dialogue politique asam para akwelem se kosiama zakapora tum opposition le passé majorité arobna rataba na tektabiam sinkene tenga zaba wotone tomda sanse wotono wanam kir baramba opkosa governera tout moron ken pangam passé sinkene terrorisme zabra Burkina Faso kane loble tire soda sa ni zaptero na yile ti zabra woto no wani tem somwen sa ti Burkina Faso ra tolo nyanda poronye le passé tiksi kanga poronwa oble bongo mobsumbo na soba ni farande ti découpage yele inanti pama luko pak belgam ti balabama yitum na kaseta soba. Dialogue politique en pak zame kosiam na yira Burkina Faso nam kis dubanen dito nama soka a para kolomse runda sibira rare serta ba same la kwe zutu usrum bebene tubka tongo wom taba se fo pala APMP o sokiye sen tinga kolra wenge nam kis duba le wilga meti bam le kota meti premier ministre Christophe Dabire ni ministre ninga geta soda sa ye la shérif si bam sigi la base obzinisi bale au Congo Burkina Faso la Burkina Bia fanyo ya kolro pipi ton nanje sa sécurité o yam mti ton chenga depuis yuma nuo to pananani ton ye be pas bien to pa kunedi zikang la ton bol ministre de la défense ministre de la sécurité ne ministre chef d'état-major to bo muni ton ya boyen pa marserie ti la ti ne ba nimbuyi da kiroto ti yella palle bat pone la zikanga ton sirkila oblame obra ningam ti ton nan kila obla wakata ye la pusuka la yirara ye murture la ton kila ba bam mi winga pangam bezininga defense mehen dat bugrado dat widi dat mobilisi nan tume to bielam ti gouvernement kome la paseki ti ton ye le gouvernement ti gouvernement da montra me on bot tum teda zap teda on sodasa to tore zabe ti bibe sa le pole la ton le filo la me ob som palle bat poro bam suna en kermot ti kin to don kide mba dab kibsa ya sodasa ton filo la me to bra le pole bra zura be mi bam yeto ya sodasi kele pam su kerlam bala ton politique la mabbe pole la ton sirnyame ti ba ne fantum na fa gouvernement yuma nuwa point pas comme tout te yare la ton opposition na mo wa ya siete oh ya woto ti parler pour ton data ti ministre premier ministre ni ministre de la défense démissionné
ton le toxob la ro moral ya mim c'est de lam to pas important do pas saké la ton yelo la mais absent pas démission ti hale le bois da yelam ti boy Sani me damba votan wa 2022 yum da woto wa Burkina Faso politique ramba obna ka wum taba obna nyak me damba totoye bam ka mi sana vota me damba wala pinda to vote conseiller ramba ti vote mera bi bam nan le vota me damba tira wala nyaka tinga na totoye mera wata vota mera wata mera ni conseil régional ma bien la to vote bo am vote député la mani président bien vote suffrage universel direct. La ministre de l'administration territoriale en coton seba passé seba pa wawoye vinaran doit le passer ton nyakengisi na vote la wapinda ton da vote da vote conseil amati vote ou bien nan chile chenga suffrage universel direct yale la ton ben semaine de yibu yeti ministre de l'administration territoriale wani vina songa ni sep songa ton cheng on le bon ni certable le 3 ni 4 juillet ton gis do chende ninga na chen ya jewe ki rasma tabo la rasma nas et la dialogue politique ramba le comptable seka on a welere wum taban ka zinde ko izut ni sa zuta la nananda ndito nama nkis do nama opinga da sekanga bale aya sababo on twint bam zin ni taba on welere Burkina Faso zulwesi la ko izut ni sme nare o wilga meti sen ani parba nar politique wenge ba mi kameti élection ni san Laurent parba ka tonro nar woswe sen ani assemblée nationale la député ko la pisi la yopo ya zuga singra da parba waibal nda bebeni ti nebni so na nomo to yin Laurent rin kite ti parba son ta pila yobe bam kota me nam kis de banan dito na ma fa ti parba modere nara la 15 toro politika wenge oble kelra zefiren diabre ministre ningan get wom tara la zindin tara ni tab suka yelle mienda wiliga réconciliation besor ninga zugu yenda an soron tom ninga nan kite ti Burkina bi fa zin ni taba ti wom taba wa zindi. Il s'agit Kosiam Zakapora inanta la taranti team si wordoro maison du peuple Zakapora tiba la BNE zaman tekayara la sulningop sumbunti Union nationale des sociétés coopératives des producteurs sémenciers du Burkina Faso à Saint-Tigilgi nan kon kwakwar rabotone la rara obonda ne farande ti journée promotionnelle des semences agricoles améliorées certifiées ni rakanga wotone kwakwar basingi Burkina Faso wimbisa na safan obna wa wiligo bangra sinkeni eko bande passé bon boudma tomda paka akwilem se ministre ninga singeta koba yel tawre obiliga me ti bam daba wotone yana yilan paman zabni koma Burkina Faso kane ti ribra kalma rale namsa nimbuida ye le passé oblera tame ti 42 to wa wotone ti ribda le toron seka karmbisa nti base arubta sa kiba kitba ti abumbudum sor santa tusa tabo lobson toron mpama ronda ayomda la governera rera ton santa tusa ayobe inanti chila kwa kwarba ministra bamyuri asalifu wedrago le passe UNSPSB wa torsoba tonda tirem turundo ya sunogo tinimbuida fa nampa wa bumburu si ya soma parce que bumburu kanga ya ton ministère ngete tubiao ni yisa donc yiwa tonda tum pusa barka ido na solo producteur sémencier parce que ya pas man foara me ya na kite ti nedding fa ndat bumburu bewa ti bumburu be parce que ya mime ti fo handat tu fo pour consommer faut changer pas bumburu ya soma yiwa to ya bumburu faut avancer il faut passe birga ni angale namba kite me ta ko ba yiso donc ton data me ye ka korba fa ti rundo wa zuno ko bamba ti ton dat yerwa on bezining fa ba fo babika fo ton ye biga ton ye fo sambiga ta son ti fo pam bumbu parce que bumbu kan nan kitam yam mi miti président di fasorika na kenre ye pam data me ti ton ton ko muya million ye ton donc yo fa kitam
ti tonda rat nimbu ding fa handa tuma ba fona mfu bi ko soma da wa pam nyak bumbu da ka parce que bumbu ka na kitam ti mi ko ba so da yewe lore yam ti be sa fa le yam ti kamana be bumbu da fa be donc yewa fo handa to ku ba soma ya wa pam da la ton da yela ti abu tuma ya so ton ke den data la deuxième édition ti yum fa dim to ma to ti le wate pam bumbu dan da ti yewa kidda ti riba wa sikbu kilaka la woto la ton da ko to passe pusi la ba budan ko indi ko wala ko ga bugun bumbu da likda business view atum bi to fazen kingo po wonde bumbu ram pa soma ko sen ko men kilam to panan passe ngi donc ena soto ton na wa mi de nimbu da ti d'abord burkina ka nebam bébé partenaire nam bébé ministère nam bébé son tonto ton ko bumbu da ta bébé ko ban ta ko tsuna la zaka ko bumbu da tariga donc ena soto ton ete linam ti gehi manu fortance budu la ilet ne baton bangi ti bumbu da a bébé me abe ti ton bangi ne lebe on passe tuna mana o tele ti mo ti ptf namba ne bin si son ko la tinga zarba to ton bangi ti tum ne ngi ban question da tan me sir beju ndo wa yam ti ton tout ce yobe loko sunu ketem beton ne kamambu don ta kamambu tout ce nas loko bodu ket ton de sirti namba nous en payer jon dat ni ti ko blenis fan to nan pa to anda bumbura to amba ti sen ko han ze kan to ta wakalen ti sen wana pa sigil somo mi ngam ti bumbu pa la le ba somo utiliser to amba ke sen ko somo la ronda ma covid ketame yele nismen ki to son ko bari ma le bon ketame et c'est de perdre son de nous sommes la somme mais ton lance d'appel la naïle de ton son ndé bumbu ko kan sa fa tout ki score ba ndu te ton ron le bon kan to pour ton inde sens minam sens ka ba sa ko ma pa wa to ni fa tout minam tenti venre pe ton ron le bon pa et somati de gita bam logor por mosan idnan ti kilara kwa ba son konto ta so sen keni ra kan ob sen tigli le passe no kende ni sa gofne ra san indikoto ne na yele na pamanda bomburu bon bud ma woto no wa sor san ta ton tout ça ayobi sambi mam yola giro ya kuba mam ya bombu kwara yitre zone du nord point mam ya président ko union régionale en compte bombu kwara ba région du nord e la kanga juno ron ko tondo ti ra gana yi sababo ti tonton wini bombu de ya tarinyo de ne ton burkina kuba la leben yi sababo ti ton pam dara ko si ti ton bombu ning hinke ton magazena posuma ton wo ti yam yemen ti go ne mani diga pangare ga shima na manan ko ne bni nu sum patar poruwa ne e fawremba la ton de son de bni sin son nda bumbu da nan ko nimbuida an duga bumbu din ke ton magazena point sen dik makare be nga kum kala ke da ton de région du nord point ta ton piga kamana me ketame e flyon me ketame shine ketame ton zanda funga ton pa ya bumbu ning bonti beng ning bonti kon kala liman pasi sina bonti escarandiwa la kamana yiba barka ne wariwa la ken ning bonti flyon ne ton pa ma ton zanda funga yula abdullah sawaro am ya CPF secrétaire lam libin ya union nationale des producteurs sémantiques bumbu korba et membre d'honneur président d'honneur plutôt. Si les Zuloi ne bumbu korba et Zuloi obisro, tu vois, yam c'est un week-end et mengan tum et tiara inga tiara wakain et la tia ya toro c'est un relevant qui aime et ya in tum ti yo pour un les certains les brinquels pam rawdo les tum ya la manda han tum ti kitindira to gouvernement e mana hantoin e teka e la riwa ricrei ronda gouvernement handa wa yi ronda riwa gouvernement ton remenda e semansa fa la ronda wa e bo handa wa fayid entier e kobo pour un bien temps pour un ya wa yemble
ati yelam ti hin keta wawme sen keta wawme ti tonde me nga yai hede ne ka ko ba han koti be ba est-ce que bana libi sakan libi 15 mense ko ba point et bumbu ko ba point tandis que ti hon koli wa pa fa pays la tienda me ti gomda hon goma et raga lancement pour moi tienda ti autorité namba zinda et obnan ko électré son toin ko fort ba me courage de kellen kengne tawre ndaran tasiri la kwezu rarun wa tiksi ninga busumboni farande ti forum national de dialogue inclusif a sankene kamba ni sasambe karam bordo wa woto no ara para akwilemse tigisika poron wa arubziname mbale karimbisa akoronga ya bon l'observada mania na yile tubsumbona sobani farande ti insertion des enfants talibé wa Burkina Faso a toron yibela la 25 yira koronga wenge tubna toron na ni 15 tumbona soba poron wa ti système éducatif l'oblé bilgame ti akaram bordo son santa tusa yopo la kobihnu la sembe Burkina Faso kane tigisika kaseta soba a luko par belgam ya karambogo tusa yopo la kosnu la zaklambe Burkina Faso poronwa karambor kanisa tara garib sonron ta tous kwa la piznance la zaka garib kanisa karanga akatur sur wakat faye ob sonra wa nyinga karandotan l'arrogance yibin kasekediye ya ren wani se kanga wakadogo ona yilimba na kenda songo ti karambogo da tuswaya Mamula Aruna Wedrovo, Ambassador Sube, Mamajet Tumdale, Sinkera, Taliberam, Karambodo. Luna Tiskasanga, Bala Tona Bola Nebnis, Sula Nasa, Singet Tumdale, Jaconia, Tendebrama, le bol partenaire technique et financier. La ministère national tonna tunda ngeta foyer colonique yala nene ni sun tum docteur sa pousse région lamba pousse te boîte de jinde en sensé mbalengue tum ni ton jeune tum la bonni ngeta n'a pas mané te twanga na soy ni sun nan tum na to yel 15 francs par petit garib sa sonranta tous kwa wala business la zak Burkina Faso arati William ti akam me sonronta wotone nkana na sandamba karanga wotone nyinga ren yab tagasi la gese ti kom kainsa pa bangre ntoin tuni qur'ana zamsro tumna ya somo wusro yamti neba sit ken sapto so sinda me wusro ko yam namba anayiti ele ton nyataba tumda pora tonon twenga bumbu ya tineba gada yama yumbre yetubna lugula sulli sulkan ya sul sunre sana antique anton ngese ministère ni ngofna to tik wal jini ngofna chenga ti amena ti jini nga anton gom foy chronique ma yelle ni talibara ma yelle talibara ma na yitu to kese suka wala haserde dinne mtedam tel kan ya bum ya soma ya yelve na ko Sambisi aria kalena inyal segunda rara woto ni la bangete ni suno lam sampa mi marasma yupu afa nantas nyam kiba buto tori wen sakar pori ina le pam tar ni ndari ni lafi